सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत जनाऊँगी आउ एक नवा वीडियो रे बा आम यूट्यूब चैनल रे। तो फ्रेंड्स यही वीडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइबा पाई आपण जदि जड़े योग्य हिताधिकारी बा योग्य व्यक्ति ताहले यही वीडियो को मात्र 5 मिनिट टाइम देकी शेष पर्यंत देखि नियंतु। कहीं ना देखंतु आमे प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइबा पाई वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा कला परे आउ किछि अल्प दिन पर जोटा कि सर्वेटा आरंभ हो जिवो एवं सर्वे जदि आपण माने सठिक हिसाब रे करूछंती ताहले आपण को जोटा कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर 100% मिलिबो। आउ बहुत सारा माँ माने भाई माने कमेंट करथिले जे सार आमर जोटा कि आमे योग्य लोक आमर माटी झाटी घर अच्छी कांथ घर अच्छी आम पाई घर रहिबा पाई नाही आमे जड़े योग्य व्यक्ति आमे गरीब लोक आमको प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिलुनी बोली कमेंट करथिले। तो सेमानंकु मो रिक्वेस्ट करिवि एही वीडियो रे बा एही वीडियो को मु बिना स्किप करी आपण माने शेष पर्यंत बा सॉरी एही वीडियो को बिना स्किप करी आपण माने शेष पर्यंत गोटे थर देखि नियंतु। एबे वर्तमान जोटा कि 15 तारीख जो आरंभ हो जिवो सर्वे टाइम रे कौन हेबो कि देखंतु आगरु कौन हेउतिला कि आमर जो सरपंच तापरे आमर वार्ड मेंबर तापर जीआरएस एमिति कि से माने जोटा कि सर्वे करी कि जांच करी कि घर दिया जाउथिला एवं से टाइम रे कौन हेउतिला कि लांच हेउतिला माने कहीं जड़े जदि 15,000 10,000 टंका एमिति कि देई देले तांको नाम रे से माने घरटा इश्यू करी देउथिले एवं से मानंकु घरटा मिली जाउथिला। आउ जो गरीब लोक भाई भौणी माने अछंती से माने पैसा किछि देई नथिबारु से मानंकु जोटा कि बाद दिया जाइथिला एहा जोटा कि किछिटा आर्टिकल देखिया को मिलुथिला। तो सेति पई सरकार एहा जोटा कि करिसंती जे निज सर्वे एबे निजे करिवे निजर डाटा निजे देबे। तो आपण माने जदि सर्वे ठीक हिसाब रे करिसंती कौन डॉक्यूमेंट देबे तापरे किपरि करिवे तो आपण को संपूर्ण कहिबी आपण माने वीडियो को देखंतु। आगरु जो लांच कारबार हेउथिला जेमिति कि कोठी तो सरपंच पैसा नहीं जाउथिला कोठी तो वार्ड मेंबर पैसा नहीं जाउथिला नहीं जाउथिले केउठी जीआरएस पैसा नहीं जाउथिले एमिति कि पैसा लांच नहीं कि बहुत सारा बड़ धनी लोकन को भी घर मिली जाउथिला से मानकु घर मिली जाउथिला बोली जोटा कि आमको भाई एवं भौणी माने कमेंट करथिले। तो सेति पई कहि रखुची आपनकु सर्वे देखंतु सर्वे टाइम रे कौन डॉक्यूमेंट लागिवो प्रथमे आपनकु कहि रखुची देखंतु। प्रथमे आपनकर राशन कार्ड तापरे आपनकर जॉब कार्ड तापरे आपनकर जो जगार आपण घर तैयारी करिवा सही जगार पट्टा बा आपनकर घर डी पट्टा सही पट्टा लागिवो तापरे आपनकर पासबुक तापरे आपनकर गोटे पासपोर्ट साइज फोटो ता सहित आपनकु और एडिशनल डॉक्यूमेंट लागी पारे ताहा जोटा कि आम टेलीग्राम चैनल रे संपूर्ण भाव रे आपण माने अपडेट पाई जिवे एवं सबु डॉक्यूमेंट जदि प्रिपेयर करी रखिथिबे एही 15 तारीख रु जेते बेले सर्वेटा आरंभ होई जिवो सही सर्वे रे आपण माने निजर सर्वे निजे करिवे। तो कौन जाउछि देखंतु जेते बेले कौन होछि देखंतु जेते बेले सर्वे करिवे आम सरकारक पाखरे बहुत सारा डाटा रहुछि एवं डाटा को फेच करिकी किंबा फिजिकल पे वेरीफाई करिकी से माने योग्य बाछिबे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना घर देबे एवं किपरि से माने कौ प्रोसेस रे से माने घर देबे ताहा जोटा कि आम टेलीग्राम चैनल रे डिस्कस करूँ। तो आपण जदि नुआ आसी छंती तो ताहले आपण कौन करिवे कि
ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ବା ତାହାର ଉତ୍ତରଟା ବି ପାଇଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆସିବା ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, କେମିତି ଫଲୋ କରିବେ, ଯଦି ବି ସେଇ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତିକି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର ଜମି ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଜମି ସେମାନଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ ବା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗାର୍ଡେନ୍ ଭ୍ୟାଚିଲିରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ୟାଚିଲିରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ହେଇଛି ସେମାନେ ହ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ଡିଟେକ୍ଟ ହେବା ସେଇଥିରୁ କଟିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଡାଟାଟି ମାନେ ଫେଚ୍ କରିବେ। ଏମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି ସେହି ଡାଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେକୁ, ଆଉ ଏହି ଡାଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଛିବେ ଆହୁରି ବି ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି କିମ୍ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି କହିଦେବି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିବ, କିପରି ରହିବ ଆଉ କିପରି ଘର ପାଇବେ ସେସବୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବା ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବା କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।